So, hello again guys. Welcome back ulit sa akong channel. For today's video, I will be discussing the required processing power needed for a particular computer application. So, karon ako ning i-topic ako ning isgutan. So, karon natay tulo ka application nga basic application nga ginagamit sa usa ka user depende sa iyang kikinahanglan. Karon natay ginatawag nga basic application, moderate application, high performance application. So karon atong sugdan sa basic application. So sa basic application, kung mogamit lang ka og Word sama sa pag-type lang og mga dokumento, igo na para sa imoha ang Intel Core i3 o AMD Ryzen 3 nga processor. Okay? Sunod sa ikaduha, ang moderate application. Para sa moderate o modern nga application, kung mogamit ka og web browser nga daghan og tabs o magtrabaho sa mga spreadsheet, mas maayo nga imong gamiton nga processor sama sa Intel Core i5 o AMD Ryzen 5. Okay, so pinakalas ang high performance application. Para sa high performance application, kung mo edit ka og video, 3D rendering o modula kag mga newest games sama sa Dota, League of Legends, NBA 2K24, inana ka ng mga dagko mga storage, kikinahanglan ka og high-end nga processor sama sa Intel Core i7 o AMD Ryzen 7 nga daghan og core nga para dili gyud mo lag ang imong ginadula, kay kung lag ang imong nga magpilit-pilit ang imong ginadula maglagot man ka. So much better nga mga high-end pod nga mga processor imong gamiton para okay gyud kayo. And then so maura to guys, kani nga mga klase nga mga CPU nga angay gamiton depende pod na sa imong unsa ka bugat o sa imong gamiton. So ako nang ipangsulti dire mga basic lang kung sa mga specific na processor nga pwede nimo gamiton, okay, sa usa ka user rather. And more to guys, and thank you for watching.